Bormanang deputy CM ani gamatino ayo jebabe kai chini CEO sahib no saka taklai noro tai dutalan thaunai gam bage bale ka tong thoko sudu dutala simi yang tabe chini deputy sar nang onor khainai sem bosai tongnai o je komani amo bebag no kaisa khali nargoi semono dutala khai dukan phalok khlai nan bage karon chungtabu turut যেভাবে বেকারনি সংখ্যা বাঙি দङ যতটো চাকরি নাই সম্ভব নলা এবং जों बेकार बा बेकारियाफोराव जों थोंग्रोम माने हाय फाल खोरों बावनानै नाङै दंताव अ जागाव শুধু जों चालारक सिमी दुकानदाय आबो गैया অন্তত 30% চিনি বুড়ি রমনব অবশ্যই সুযোগ নাংজাকথं আর गोबांमा শুধু চাথাই सिमिया চিনি गोबांमा ट्रेडिशनल চিনি नि चुंबसमर फालिमाननाय এবং বড় নবুইতে বুই বছর থানাই কারণ তাকলাই যেভাবে মো ত্রিপুরা মথা এদিকে হাপাং ফাইও যেভাবে খাই ও তামনে বড় পার্ক কুমলম পার্ক যে বড় ফাইয়া আবো কোন বছর পর আসে বড় ফাইয়াবো আসে বড় পাঙ্খা এটা তো মনতে নাই ঠকলাইও বড় সংনানি চানানি আসুনানি জায়গা খাইনি মাখা গায় ম ত্রিপুরানি এক নাম্বার তো নাই বনি বাগে তেইবার কক সাইয়া बेलाय केन मो हाइवे टू और सिमिंग जाय इंगिया सारा त्रिपुरानि प्रत्येक चिनि कुंथाय बानाबा त्रिपुरा सा आम चाइरगो अमा हाइ गोबां मा स्टल ताबो चिनि मो त्रिपुरा चिनि मथानि हापां फायो गोबां मा प्रोजेक्ट यागन हारजाक दङ गोबां मा प्रोजेक्ट नि बिसिं कोन ताइबो गोबां मा कम्पानि रक हाइकेन खाबुन दङ प्राइवेट कम्पानि रक अमा हाइनो नाङाय कारण kaisa jati development angkai rang pusok thang angkai omo hai nang thai jatono hambai thumbai ADC jetabok বর্তমান ADC পরিচালনা খাইনাই ও কাউন্সিল তাবক চেষ্টা খাই দङ যে শুধু অরক হুমুলুমইয়া প্রত্যেকটা জুনাল 8টা জুনাল তে 44 সাব জুনাল দङ আ এরিয়া ন ইকুয়ালি ডেভেলপ খাইনানি বাङै তে মার্কেট স্টল হিন্দি लामा हिंदी कोल्ड स्टोरेज हिंदी ते ब्रिज कालबार्ट खाइनानि बाङै सातथारि दङ ओमफ्राय तिनि नगरनगो जे 10टा जों सासा मार्केट स्टल जे इनॉग्रेशन ओंखा अमो बेलाय खातुंमनि कक ताव हिबा जे जों व्यक्ति हिसाबै बा नखं हिसाबै बा कायसे कम्युनिटी हिसाबै যদি নিজে নিয়াকুনো कराक खाइ पासानानि हिंगाय बने सबतेते दरकार दङ बनि रां फैसा नखंनि रां फैसा राग रनानै बाङै ओंखा बिजनेस खाइमानि तै खायै जों रां फैसा न तैसा थाथिबै राग खाइनानि बाङै एकटा एकमात्र लामा आं साइमानो जे नखं रागनानि हिंगा चाकरि खाइमानि साइफाइनो बिजनेस खाइमा खांके काहाम बिजनेस खाइ जत रां न ट्रांजेक्शन खाइमानाय ततै काहाम हाका लाभ खायै যাতে নিজের নখংনি রাং পয়সা অর্থনৈতিক অবস্থা পারিবারিক অর্থনৈতিক অবস্থানত মজবুত খাইমা কাঙ্গে কাহাম নাই।